how to bless people, and the power of blessing that will change the rest of our life. So, Brother Richard, please just tell about yourself first, and then tell me why you wrote this book. Ceritakan mengapa Anda menulis buku ini dan bagaimana buku ini bisa ada. Well, I've spent most of my life as a businessman. Saya ini adalah seorang pengusaha. But about 7 years ago, I discovered the power of blessing. Dan saya menemukan beberapa tahun yang lalu kuasa berkat. And to make this very simple, the Bible says that we speak words of life or we speak words of death. Di Alkitab dikatakan kita ini setiap hari bisa memperkatakan berkat atau memperkatakan hidup atau mati. And so this is true whether you're a Christian or not. Ini benar bagi Anda orang Kristen atau bukan Kristen. For example, I could say to my son, you're a useless fellow, you'll never succeed at anything. Contoh, sebagai seorang ayah saya bisa mengatakan kepada anak saya, kamu ini tidak berguna. Atau saya bisa mengatakan kamu tidak akan diberkati. And I've just cursed my son. Saya bisa mengutuki anak saya. And I've had people come up in a prayer meeting and say, every time I get close to succeeding at something, it gets snatched away. Ya, saya pernah ketemu dengan orang, setiap kali saya sudah mendekati untuk mendapatkan berkat, tiba-tiba berkat itu hilang. And that is because his father has cursed him. Karena apa? Karena ayah saya pernah mengutuki saya. On the other hand, a father could say to his son, son, that's a clever painting you've done over there. I think you could be a great painter or a great architect one day. Atau seorang ayah bisa mengatakan, saya lihat kamu ada karunia untuk melukis. Tadi saya memberkati kamu, suatu saat kamu menjadi pelukis yang hebat. So the words that we speak carry real power for good or for bad. Saudaraku, ucapan yang saudara ucapkan bisa berdampak buruk atau baik. But there's also a supernatural application. Dan ada juga yang namanya aplikasi secara rohani. So for example, the witch doctor, when he curses you, he's speaking words of death with the power of Satan behind them. Kalau ada seorang dukun mengucapkan kata-kata kematian atau kata-kata kutuk, di belakangnya itu juga ada kuasa setan. So the witch doctor is speaking Satan's intentions over people, which is to steal, to kill and destroy. Jadi di balik ucapan dukun itu adalah ada kata-kata yang mencuri, merampok atau membunuh. And there's real power in those words. Dan ada kekuatan yang nyata dari kata-kata itu. But what I have discovered is this, is that if you are a genuine, born-again, spirit-filled Christian, you also have great power in your mouth. Tetapi juga kalau engkau benar-benar bertobat, engkau orang Kristen yang bertobat, ada sesuatu yang terucap dari mulut Anda. So a spirit-filled Christian can speak God's intentions over people in the name of Jesus and expect God to perform what you're saying. Ya, saudaraku, sebagai orang Kristen, mulut Anda bisa mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan berkat dari Tuhan. And I can tell you this, that greater is He in us as Christians than he that's in the world. Dan dikatakan roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, kata firman Tuhan. If you are a Christian, you never have to be afraid of a witch doctor's curse. Kalau saudara adalah orang Kristen, Anda tidak perlu takut dengan kutukan dari kuasa dukun itu. Because your blessing will neutralize and dismantle every curse that's spoken over you. Karena berkat yang saudara terima itu bisa menghalangi atau melucuti kata-kata kutuk yang pernah terucap untuk Anda. But I've learned how to do this. Dan saya sudah belajar bagaimana melakukan ini. You see, most people say, God bless you. Ada banyak orang yang mengatakan, God bless you, Tuhan memberkatimu. But I have discovered that it's much more powerful to say, I bless you in the name of Jesus. Akan jauh lebih berkuasa kalau saudara mengatakan, aku memberkati engkau di dalam nama Yesus. You see, most of us don't realize the authority that a Christian has in Christ Jesus. Banyak orang yang tidak tahu otoritas yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus. And God wants us to walk in that authority. Dan Tuhan mau kita berjalan di dalam otoritas itu.
It's like Jesus, it's like a partnership with the Holy Spirit. Itu sama seperti kita berpartner dengan Roh Kudus. My job is to speak and release the kingdom. Saudaraku, bagian saya adalah untuk melepaskan kerajaan Allah. My job and your job is to speak words of blessing. Pekerjaan Anda dan saya adalah mengucapkan kata-kata berkat. And then the Holy Spirit will perform the blessing. Dan biarkan Roh Kudus yang melakukan berkat itu. You see, too many people are asking God to speak to the mountain and move it. Banyak orang minta Allah supaya memindahkan gunung istilahnya. But Jesus said, you speak to the mountain Tapi Yesus yang mengatakan kamu yang harus bicara kepada gunung itu untuk pindah. in my name. Di dalam namaku. It's your job, not my job. Itu adalah pekerjaan Anda, bukan pekerjaan Tuhan. Jesus said, you heal the sick in my name. Yesus yang mengatakan kamu yang harus menyembuhkan orang itu di dalam namaku. You cast out demons in my Kamu name. yang mengusir setan di dalam namaku. So I tell you, you're going to discover, Dan saudara akan menemukan itu. you're going to discover the power that you have in your mouth. Saudara nanti akan menemukan betapa luar biasanya ada kekuatan kuasa melalui mulut Anda. When you bless people in the name of Jesus. Ketika Anda memberkati orang di dalam nama Yesus. For example, I would say, Paulos, Ya. I bless you, my friends. Ini contohnya, Paulus, aku memberkati engkau, temanku. In the name of the Father, Dalam nama and of Bapa the Son, and of the dan Holy Anak Spirit. dan Roh Kudus. I bless you with peace. Aku memberkati engkau dengan I damai. speak peace over you. Aku memperkatakan I damai. release the peace of Christ over you. Aku melepaskan kasih dan damai. Receive it now. Terimalah sekarang. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Luar Okay. biasa. So, now that's the first secret, okay, of being an effective blesser. Inilah salah satu cara, secret rahasia bagaimana melepaskan berkat. But can I also say that Jesus, by the Holy Spirit, is in each one of us. Yesus di dalam rohnya ada di dalam diri kita. And he doesn't want to be caged in. Dan dia tidak mau terkurung di dalam diri kita. He's waiting for us to release him. Bahkan dia menunggu kita untuk melepaskan rohnya. And when we speak blessing in the name of Jesus, Ketika kita mengucapkan kata berkat dalam nama Yesus, we're enabling the Holy Spirit to move through us kita sedang melepaskan, memampukan Roh Kudus bekerja melalui diri kita to the other person. untuk orang-orang yang ada di depan kita. And you know something I've discovered? Dan saya menemukan ini, saudara. If you want to know more of God's love in your life, Kalau engkau ingin merasakan kasih Allah dalam hidupmu, you need to give it away. engkau harus memberikannya. The more you give it away, the more you have. Semakin banyak yang kau bagikan, semakin banyak yang kau terima. And when you bless people Ketika Anda memberkati orang in the way I've just described, dengan cara yang saya katakan tadi, you're going to know the anointing and the love of God and the power of God like you've never known it before. saudara akan merasakan kuasa kasih urapan Allah yang sebelumnya saudara belum pernah terima. Anda akan menerima itu. Now the second thing that's really important Hal yang kedua yang sangat penting, is that we have a clean mouth. kita harus memiliki atau menjaga mulut kita bersih. And I'm not talking about brushing your teeth here. Saya tidak bicara mengenai sikat gigi di sini. I'm talking about the words that come out of your mouth. Saya bicara mengenai ucapan-ucapan yang keluar dari mulutmu. When Isaiah came into the presence of God, Ketika Yesaya datang di hadapan Allah, he said, "Woe is me, because I am a man of dia unclean mengatakan, lips." celakalah aku karena aku orang yang najis bibir. Now God wanted to use Isaiah to speak to the people of Israel. Kenapa? Allah mau memakai Yesaya untuk bicara kepada umatnya. In other words, he wanted Isaiah to speak on his behalf. Dan dia, Allah mau Yesaya menjadi penyambung lidah Allah. But God had to clean his mouth first. Tetapi sebelum itu Tuhan harus membersihkan bibirnya. And also with Jeremiah, Sama dengan Yeremia. God said to Jeremiah, "If you will speak what is precious and not what is worthless, you shall be as my mouth." Kalau engkau mau bicara hal-hal yang suci, yang bersih, kamu harus menjadi mulut saya. And James said, "Don't let blessing and cursing come out of the same mouth." Yakobus mengatakan jangan sampai kutuk dan berkat keluar dari mulut yang sama.
And Jesus said, Dan you will be accountable for every careless word that comes out of your mouth. Yesus juga mengatakan engkau bertanggung jawab atas setiap ucapan yang keluar dari mulut Anda. In other words, if you want to have power in your mouth, Jadi kalau saudara ingin memiliki perkataan yang berkuasa, you've got to stop cursing yourself. jangan pernah mengutuki dirimu sendiri. You've got to stop speaking critical, complaining, negative words over Jangan people. suka komplain negatif, bicara mengeluh dari mulutmu. And also, many of us curse ourselves by accident. Kadang-kadang kita mengutuki diri kita sendiri secara tidak sadar. For example, we might say, God couldn't use someone like me. Contoh, wah Tuhan tidak bisa memakai saya, itu contoh. I'm not good enough. Saya ini tidak cukup baik. I'm not very smart. Saya ini tidak pintar. God hasn't given me any gifts. Tuhan tidak memberikan saya karunia. And so it goes on. Dan selanjutnya. We have to stop cursing ourselves. Berhenti mengutuki dirimu sendiri. We have to stop cursing other people. Jangan pernah mengutuki orang lain. We've got to stop cursing our bodies. Dan jangan mengutuki tubuhmu sendiri. Now, let me tell you one of the amazing things that happens Dan satu hal yang mengherankan yang terjadi when you bless your body. ketika Anda memberkati dirimu. You know, so many people complain about their bodies. Banyak orang yang mengeluh tentang tubuhnya, saudara-saudara. Like I'm too tall, or I'm too saya short, terlalu tinggi, terlalu pendek, or my nose is too big, atau hidung saya terlalu besar, or there's something about myself that I don't like. ada hal-hal yang mungkin saudara tidak suka dengan tubuhmu sendiri. Now, I want to tell you something. Saya memberitahukan hal ini kepada Anda. Complaining repels the kingdom of God. Saudaraku, mengeluh itu mengusir kerajaan Allah. But thankfulness attracts the kingdom of God. Tetapi ucapan terima kasih menarik kerajaan Allah. So love your body. Jadi cintailah tubuhmu sendiri. The Bible tells us that your body is wonderfully and fearfully made. Saudara, engkau diciptakan dengan ajaib oleh Tuhan. So if you need healing for your body, Kalau engkau membutuhkan kesembuhan untuk tubuhmu, love your body. maka cintailah tubuhmu. Give thanks for your body. Berterima kasihlah untuk tubuhmu. And lay hands on the body part that needs healing. Bahkan saudara bisa tumpang tangan sendiri untuk kesembuhan di bagian tubuh yang memerlukan kesembuhan. And bless it. Dan berkatilah. For example, I Contoh. bless my shoulder in the name of Jesus. Saya memberkati tubuh saya dalam nama Yesus, contohnya. I command full movement to be restored. Saya memerintahkan kesembuhan secara total untuk dipulihkan. Thank you, Lord, for my shoulder. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan bagi pundak saya. My shoulder is amazing. Pundak saya ini mengherankan. Look, I can move it in all directions. Ya, lihatlah saya bisa menggerakkan di segala arah. Thank you, Lord, for my shoulder. Terima kasih Tuhan untuk I pundak bless punggung you, my saya. shoulder. Terima kasih untuk punggung You saya. are amazing. Tuhan, Kau adalah Allah yang heran. I bless you to function normally Aku memberkati supaya bisa berfungsi secara normal in the name of Jesus. dalam nama Yesus. Now, maybe it will get healed very quickly, Mungkin itu akan secara instan sembuh, and maybe it will take days or weeks or even months sometimes. atau mungkin nanti beberapa bulan baru sembuh. But don't give up. Tapi jangan pernah menyerah. You know, I have many testimonies of healing. Aku punya banyak kesaksian mengenai kesembuhan. Even women who've had a history of miscarriages, Masih ingat wanita yang menderita pendarahan bertahun-tahun, or they haven't been able to have a baby, atau tidak bisa punya anak, and they lay hands on their wombs, kemudian mereka tumpang tangan di rahimnya, and we break the curse of barrenness. kemudian kami mematahkan kutuk kemandulan. In the name of Jesus, I break that curse of barrenness, Dalam nama Yesus aku mematahkan kutuk kemandulan, and I bless my dan womb aku memberkati to bring kandunganku forth a child untuk melahirkan anak in the name of Jesus. dalam nama Yesus. And they do. Dan mereka pada akhirnya melahirkan atau memiliki anak. I have many testimonies of the power of Saudaraku, blessing. saya punya banyak kesaksian mengenai kuasa Allah. And can I give you a few more secrets? Saya, please, silakan memberikan beberapa secret. Okay, now let's say that somebody has done something bad to you. Contoh, kalau ada seorang melakukan yang buruk terhadap Anda, It is human nature to want revenge.
Ya, biasanya kita akan membalas dendam. And you might even be tempted to curse them. Bahkan saudara akan tercobai untuk mengutuki orang itu. But if you're a Christian, you know that you need to forgive them. Saudara, kalau engkau orang Kristen, kau tahu bahwa engkau harus mengampuni mereka. But sometimes when we forgive them, we are not really sincere about that. Dan kadang-kadang kalau kita mengampuni, kita tidak mengampuni dengan sungguh-sungguh. But Jesus said, Tapi Yesus berkata, I want you to go further than Ah. just forgiving them. Aku mau supaya kamu bukan hanya mengampuni. I want you to bless them. Aku mau kau memberkati orang itu. Ooh, that's a different thing Oh, itu altogether. sesuatu yang luar biasa. Honestly, we don't want to do that. Kadang-kadang kita tidak mau melakukan itu. Now you might say, how would I bless someone who's hurt me like that? Bagaimana aku bisa memberkati orang yang menjahati atau menzolimi saya? Well, you might say, for example, or actually the first thing you know really, Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah you need to tell God all about it. ceritakan dulu kepada Tuhan mengenai itu. You need to say, God, that person spoke those things over me and I'm so angry about it. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, orang itu mengutuki saya dan saya marah dengan orang itu. They made me look a fool, Lord. Aku mungkin terlihat seperti orang bodoh. They humiliated me. Mereka itu merendahkan saya, And I'm Tuhan. angry about it, Saya Lord. marah dengan keadaan itu. But it's your word. Dan ingat kata-katamu. I choose to forgive them. Karena firman-Mu Tuhan, aku memilih untuk mengampuni. And now I go further than that. Dan aku akan lebih lanjut melakukan ini. And I bless them. Dan aku memberkati In the mereka name of di Jesus. dalam nama Yesus. Lord, I don't know if this person knows you or not. Aku tidak tahu kalau orang itu tahu engkau atau tidak. But if they don't know them, I bless you. I bless them that they would come to know you, Lord. Aku memberkati mereka supaya mereka mengenal engkau, Tuhan. And if they already know you, Lord, Dan kalau mereka mengerti engkau, mengenal engkau, Tuhan, I bless them to walk even closer with you than before. aku berdoa dan memberkati supaya dia lebih dekat dengan engkau sekarang. Amin. Now, also, you husbands who are out there, Ya, misalkan suami saudara ada di sana. I'm going to give you a secret of a happy marriage. Saya mau memberikan rahasia pernikahan yang bahagia. Bless your wife. Berkatilah istrimu. Now, I'll give you an example. Contohnya, My wife's name is Nicole. istri saya namanya Nicole. And I might say, Nicole, my wife, I bless you. Nicole, istriku, aku memberkati engkau. I love you. Aku mencintai engkau. I'm so happy that you're the mother of my children. Aku senang sekali karena engkau adalah ibu dari anak-anakku. You're just amazing. Engkau adalah wanita yang luar The biasa. meal that you cooked last night, Oh, makanan yang kau masak tadi malam it was delicious. itu enak sekali. I was so